मो पु तो मु सकाळे स्कूल बस रे छाड़ी आसी आउ मो पु दिल्ली गला केतोले रेप कला केतोले आउ पुलिस वाला धइले केतोले आउ पहुँचबो जोटा कि ताकू धरिकी फॉरवर्ड करिया केतोले टाइम पाइले माने साइबर ठकंकर नुआ चेष्टा वर्तमान धमकी देकी किभली भाव में लोक ठका जाई परिबो से व्यवस्था को मध्य आपणई सारे साइबर ठक एमती गोटे धमकी आसला भुवनेश्वर जड़े लोक पाखक जहाँकर पुओ रेप करिछि आउ ताकू बर्तमान दिल्ली जेल को पठाऊँ तेणुक एक खबर सुनला पर सी भी फास्ट टिके आश्चर्य होते आउ तापर भाभी सकाळे पुओ को तो स्कूल छाड़ी आसती मो पुओ दिल्ली गला केतेबेले आउ रेप कला केतेबेले तेणु ए विषय नहीं कथा हवा तांको सहित आज्ञा टिके आपन परिचयटा देबे। मो ना पंचानन महाकुड़ आ मु बेपार करे फॉरेस्ट पार्क बेटी दुकान मोर थाए मु घर को खाइबा को जाइतिली फेरिला बेले मते गोटे फोन आसतिला केतेबेले कोन टाइमिंग हम ठीक 3टा 3:30 खंडे हम 3:30 बेले आसतिला फोन तो मु गाड़ी चलाऊली आसिक दुकान पाखे जस्ट फोन आसला दुकान रहीकि मु फोनटा रिसीव करती मते से लोक एत जोर कहले जे आपण पुओ रेप कर आपण पुओ दिल्ली रे धरा पड़ी जोटा कि आमे तांको एने आमे फॉरवर्ड करिया को जाउछु तो मो पुओ एज हम 14 आ मो पुओ बीजेएम 2 सत्यभामापुर जो बीजेएम रे पाठ पढ़ुची तार जार बयस हम 14 वर्ष तो मु सकाळे बस रे से जाए बस रे मु छाड़ी आसी तो मु तो कहली मु भाविली जे मो पु तो मु सकाळे स्कूल बस रे छाड़ी आसी आउ मो पु दिल्ली गला केतोले रेप कला केतोले आउ पुलिस वाला धइले केतोले आउ पहुँचबो जोटा कि ताकू धरिकी फॉरवर्ड करिया केतोले टाइम पाइले माने तो बर्तमान तो मो पुओ स्कूल आसी नथिला भी खरा बेले खाया जाइथिल तार टाइम ही नथिला से आसी नथिला भी तो मो पुओ स्कूल माने केतोले पुलिस वाला धइले ए सब गोटे क्राइम करिवार गोटे तरीका पाई गलेनी जोटा कि जाकू कहंती आपण साइबर क्राइम तो एमाने नुआ तरीका गोटे एमती आपणाई छंदी जोटा कि पुओ ना कहि कि बापा मांठू पैसा पत्र लुटिबा ना तो यही तरीका टिके आपण माने जदि बंचिबा माने चाहिबा ताले जो नंबर टी भी आस्तिला मते मो संगे संगे देखिली कौ नंबर आसला से फोन तो मो से फोनटा जो देखिली से फोन नंबर भी मो मोबाइल आउ रहा नहीं जेहेतु मो पुओ को बयस 14 वर्ष मु भुवनेश्वर से पाठ पढ़ुची से बर्तमान 9th क्लास पाठ पढ़ुची माने 9th क्लास रे गोटे छुआ पाठ पढ़ुची ताको सकाळे स्कूल छाड़ी के आछंती सकाळे बस रे स्कूल रे ताको छाड़ी निजे ही छाड़ी के आछी किंतु देखला को खरा बेले माने आपन बा कॉल केतले खरा बेले आसला ना 3:30 बेले 3:30 बेले मते कॉल आछी जे आपण पुओ दिल्ली रे जण कागु रेप करिकि से बर्तमान कोर्ट फॉरवर्ड हेबा को जाउची माने पुओ स्कूल फेरिबा समय को आपन बाहु कॉल आउची पुओ आपनकर जेल जाउ। हाँ हाँ मो पुओ स्कूल फेरिबा टाइम रे मो पाखु कॉल आछी जे आपन पुओ जेल जाउची तो ये सब मिछ माने ये करिकि गोटे पैसा रोजगार करिवार नुआ तरीका पाइछंती साइबर क्राइम वाला गोटे कथा होची जदि आपनक पुओ एठी भुवनेश्वर बदल रे बाहर कोठी रहउथांते कोन सी अलगा को स्टेट रे आ आपण सेठी हॉस्टल रे रखी पढौथांते ताले आपण ए कथा को सत्य भाबिथान ना मिछ भाबिथान तो वर्तमान कहे गले मो पु तो 14 वर्ष मु तो सेटा केबे भी विश्वास करिवि नै धरंतु मो पुठू 18 वर्ष 20 वर्ष 22 वर्ष जो बापा मांकर छुआ बाहर रही की पाठ पढुछंती हठात बापा मांक पाखु जदी एई भली कॉल आसीबो जे आपण पुओ रेप करी कि आमे कोर्ट फॉरवर्ड करिया को जाउछु तो बापा मां से माने जहा डिमांड करिवे जो क्राइम वाला से माने जहा डिमांड करिवे बापा मां देबा आ बुझीवा पूर्व किसी पैसा पत्र से माने जदि डिमांड कले तो देवाई से माने पछुंचा देवेनी आ कौन एटा निहाती जो जहाँ रोजगार जहाँ रखी थे से पुओ रेप करी जेल जीव कहीं माने आमे पुओ को केमती मुकुलाइबा से आशा करी से माने किसी पैसा से दे दी था कथा हूँ कि एमती ये जो कॉल एमती प्रथम थरक आसे ना या पूर्व के ना मो पाखक आसे जे आम तो ये बैटेरी लाइन रे बेपार करूँ बहुत दिन है तो आम पाखक आसे कॉल आम मिलिट्री कहूँ ना इंडियन आर्मी रू कहूँ ना एयरफोर्स रू कहूँ तो आमर यही जगह गोटे बैटेरी दरकार पड़ो आपण से पठे दिंतु आम को गूगल पे नंबरटा ना फोन पे नंबर आपण आमको नंबरटा दे दिंतु आमे पैसा आपन को पठेदेबू ये सब नंबर आसे ये सब माने मिछरे गोटे बाहाना करके से माने मगांती।
କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବ୍ୟାଟେରୀ କଥା ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଧମକି ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ରେପ୍ କରିଛି ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଜେଲ୍ ପଠାଉଛୁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ହସ ଲାଗୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୋ ପୁଅ ତ 14 ବର୍ଷ ମୁଁ ତ ସକାଳେ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିଛି ମୋତେ କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯଦି ରେପ୍ କରିଛି ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ କଥା। ମୁଁ ତ ମୋ ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲରେ ସକାଳେ ଛାଡ଼ିଛି ଆଉ ସେ ତ ମୁଁ ଖରାବେଳେ ଘରକୁ ଗଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବା ଭିତରେ ମୋ ପୁଅ ଗଲା କେତେବେଳେ ରେପ୍ କଲା କେତେବେଳେ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଧଇଲେ କେତେବେଳେ ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବି କେତେବେଳେ। ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀ ବଦଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କହିଥାନ୍ତେ ତଥାପି ମୁଁ ରାଜି ହେଇନଥାନ୍ତି କାରଣ ମୋ ପୁଅକୁ ତ ମୁଁ ସକାଳେ ବସ୍ରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି ନା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ତରିକା ଥାଏ ଯେ ନୂଆ ବାହାନା ଗୋଟେ କରିକି କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମାନିବିନି କାରଣ ମୋ ପୁଅ ତ ନିଜେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି ଛୋଟ ପିଲା ସେ କ'ଣ କହିବି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଫୋନ୍ କଟିଲା ପରେ ଆଉ ମାନେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆଉ କଲ୍ ନମ୍ବର ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ମୁଁ କଥା ହେଲି ତା ସହିତ ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଫୋନ୍ ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଦେଖିଦିଅ ଟିକେ କେମିତି ଗୋଟେ କଥା ହେଇଛି ସିଏ ବି ଲାଉଡ଼ ସ୍ପିକର ଦେଇକି କଥା ହେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ବି ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଡିଲିଟ୍ ମାନେ ସରି ଡିଲିଟ୍ ନୁହଁ ସେ ମାନେ ମୋ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ରୁ ସେ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି ମାନେ ନମ୍ବର ବି ରହୁନାହିଁ ତା ନମ୍ବର। ମୁଁ ତାପରେ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିବି କିମ୍ବା ଦେଖେଇବି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଏଇ ନମ୍ବରରୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ତ ମୋତେ ସେଇ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ମୋ ଡିସପ୍ଲେରୁ ସେଇଟା ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। ମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆପଣ କେସ୍ କରିବାକୁ ସାଇବର ଥାନାରେ ତାହେଲେ ସେଟା ବି ନା କରିପାରିବେ। ମୋ ପାଖେ ତ କୌଣସି ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ ନା ଯେ ଯଦି ନମ୍ବରଟା ରହନ୍ତା ମୋ ଡିସପ୍ଲେରେ ମୁଁ ଯାଇକି କହିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଇଥାନ୍ତି ସାର୍ ମୋତେ ଏଇ ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଏୟା ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖେ ତ ନା ଡିସପ୍ଲେରେ ନମ୍ବର ଅଛି ନା ମୁଁ ମୋର କ'ଣ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ମୋ ପାଖେ। ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବୁ ଯେ ସାଇବର ଠକଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଚେଷ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଲୋଭ ଦେଖାଉଥିଲେ କିମ୍ବା ପ୍ରଥମେ ଜିନିଷ ଦବା ନେବାକୁ ନେଇକି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ କରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ପଇସା ଲୁଟି ନେବେ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ସାଇବର ଠକମାନେ ଧମକି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗରେ ପୂରେଇ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପଇସା ହାତେଇବେ ତା ଏଭଳି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ କରିକି ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାସ୍ କରି କଥା କଲ୍ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ କଲ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ରହୁନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଥାନାରେ ଚାହିଁଲେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ପୋଲିସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଠକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଆଉ ନିଜେ କିଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବେ ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ସାଇବର ଠକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ୁଛି ତେଣୁ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏମିତି କଲ୍ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ କରିକି ବ୍ୟସ୍ତ ଜମାରୁ ନ ହୋଇ ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଧମକି ଆସୁଛି ପ୍ରଥମେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନିଜ ପରିବାର ଜଣଠୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯଦି ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ଏମିତି କୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ପ୍ରଥମେ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାଇକି କୌଣସି ଭାବରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନଚେତ୍ 5 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପୁରା ଖାଲି ହୋଇଯାଇପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାଜୀବଙ୍କ ସହିତ ଅଜୟ କୁମାର ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।